नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आज मैं लै आमार 2 नम्बर सीरीज तो और 2 नम्बर सीरीज आज मैं डिस्कस करिम बर्मन डायनेस्टी एन्शिएंट आसामर मैं लास्ट भिडिओ डिस्कस करिसिलो अबाउट द माइथोलॉजिकल रूलर्स और मैं तार खूबे भाल रेस्पन्स पाइছো और मोर भिडिओत सकलोए आन्सार करिছে मैं दिया प्रोबेबल क्वेश्चन्स इखिनि प्रोबेबल क्वेश्चन्स आहिबलगिया परीक्षार प्रिलिमिनारी कारणे इम्पर्टेन्ट है और जोने जोने एक आन्सारखिनि करिছে তেওঁলোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। আহক আমি আগবঢ়ো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই ডিসকাস কৰিম बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी सोर्सेसर कथा আমি डिसकस करूँ। बर्मन डायनेस्टी सोर्सेस হৈছে हर्षचरिता बाय बनभट्ट। हर्षचरिता এখন পুথি बनभट्टই লিখিছিলে আৰু এই পুথিখনত ডিসকাশন হৈ আছে बर्मन Dynasty. Nidhanpur copper plate inscription by Bhuti Burman and then later by Bhaskara Burman. Dubi copper plate inscriptions. Allahabad pillar inscriptions by Samudragupta. Yate ami dekhibo paisu je Banabhatta, Bhuti Burman, Dubi copper plate inscriptions and Samudragupta mention korise anan samoyot kisuman evidences और ये एविडेंसेस किनी हो जाए बर्मन डायनेस्टीर सोर्सेस आगले आगबारी आमी केनेकैनो तालुके दिसिले इखिनि एविडेंसेस हे आमी डिस्कस करिम। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्मन डायनेस्टी स्टार्ट होइसिले 350 পৰা 650 AD। So from examination point of view this timeline becomes important। बुद्धि দিব পাৰে যে 350 पर 650 AD সময়ছোৱাত কোনখন ডাইনেষ্টি চলি আছিল बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी एस्टैब्लिश কৰিছিল পুষ্য बर्मन। প্ৰিলিমিনাৰী বহুত বাৰ MCQ টাইপ অফ কোৱেশ্চনছত এইটো কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পোৱা যায় হু वाज द फाउंडर অফ দি बर्मन डायनेस्टी। बर्मन डायनेस्टी সময়তে পুষ্য बर्मन एकेकालीनते आसिले समुद्रगुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी ग्रेट रूलर समुद्रगुप्ता और बर्मन डायनेस्टी पुष्य बर्मन एके समयसुवाते हिस्ट्री डिस्कशन होइसे। समुद्रगुप्ताक नेपोलियन ऑफ इंडिया बुलिও কোৱা হয়। ইয়াতে কৈছে যে बर्मन डायनेस्टी हैड बर्मनिकल इन्फ्लुएंसेस। यार मीनिंग टू एटुৱে হয় যে যেতিয়া बर्मन डायनेस्टी रूलर्स किने रूल কৰি আছিলে তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণৰ চৰ্চা বেছিকৈ ইয়াতে হৈছিলে। ব্ৰাহ্মণৰ প্ৰথা ব্ৰাহ্মণৰ ইনফ্লুয়েন্সেস বেছিকৈ ইয়াতে দেখিব পোৱা গৈছিলে। পুষ্য বৰ্মনৰ পিছত ইয়াতে আনন ৰুলাৰ্স যেনেকৈ সমুদ্ৰ বৰ্মন, বালা বৰ্মন, কল্যাণ বৰ্মন, গণপতি বৰ্মন, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, नारायण बर्मन, महाभूति बर्मन, चंद्रमुखा बर्मन, स्थिता बर्मन, सुष्ठिता बर्मन, सुप्रतिष्ठिता बर्मन and last ruler being भास्करा बर्मन। विशेष याते जानिबलगिया नाथाके गुटेई केजन रुलारर विषये but याते আমি डिस्कस करिम महेंद्र बर्मনৰ কথা। महेंद्र बर्मन 470 পৰা 494 AD লৈকে শাসন কৰিছিল। He was the first to perform 2 Ashwamedha sacrifices। ঘটনাটো এই ধৰণে আছিলে যে যেতিয়া প্ৰথম পুষ্য বৰ্মনে बर्मन ডাইনেষ্টি এস্টাব্লিশ কৰে তাৰ পিছৰ পৰা লৈ পিনে समुद्र बर्मन, बाला बर्मन, कल्याण बर्मन एंड गणपति बर्मনৰ সময়লৈকে गुप्ता एम्पायर गुप्ता डायनेस्टीर सब ऑर्डिनेट हिसाबे काम কৰি থাকে बर्मन डायनेस्टी। सो इन दैट पीरियड स्ट्रंग रूलर आছিলে गुप्ता डायनेस्टी और बर्मन डायनेस्टी जस्ट सबऑर्डिनेट्स। किंतु जितिया गुप्ता डायनेस्टीर लास्ट रूलरर পৰা সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ কমি আহে তেতিয়া মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে দুটাকৈ অশ্বমেধা স্যাক্ৰিফাইস কৰে। অশ্বমেধা স্যাক্ৰিফাইসটো আমি হৰ্স স্যাক্ৰিফাইস বুলিও ক'ব পাৰো। দুটাকৈ যেতিয়া হৰ্স স্যাক্ৰিফাইস কৰে সেই সময়ত অশ্বমেধা স্যাক্ৰিফাইস কৰা
কৰে যোনবোৰ ৰজাই তেওঁলোকক বহুত ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ্ছ হিচাপে ৰেকগনাইজ কৰিছিলে তো যেতিয়া মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে দুটাকৈ আশ্বমেধা ছেক্ৰিফাইচ কৰে সো ফ্ৰম দ্যাট পিৰিয়ড বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পাৱাৰটো আৰু এবাৰ ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা হৈ যায় বৰ্মন ডাইনেষ্টি পপুলাৰ ডাইনেষ্টি অফ আসাম হৈ যায় আৰু এইটো কাৰণে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন assumed the title of Maharajadhiraja Rajaru Raja তেওঁ কোৱা হয় Maharajadhiraja and why he assumed this title because of the Ashwamedha sacrifices yet etu koa hoise je he worked towards the stability of the world as mentioned in the Nagendranath Bashu's The Social History of Kamrupa so recently examination ar junto trend choli ase ei trendot ami dekhi pao je kitiaba books and authors related questions huda hoy so Social History of Kamrupa was written by Nagendranath Bashu and yate teo mention korisile about the Burman dynasty especially about Mahendra Burman and when he discussed it he said that Mahendra Burman is an enukwa raja asile je bisarisile je prithibikhon stable hoy prithibikhonot junto governance ase ei governance system to stable hoy aru ei dhorone popular hoi pore Mahendra Burman after Mahendra Burman comes the next ruler that is Narayan Burman Mahabhuti Burman je pisat mention kora hoy Bhuti Burman buliu Chandramukha Burman Sthita Burman Susthita Burman Supratishthita Burman ite yate eta horu sai ghotona humai ase regarding Susthita Burman and Supratishthita Burman actually jetia Susthita Burman er reigning period choli thake jetia Susthita Burman er reigning period choli thake tetia Mahasen Gupta এজন রুলারে আকো অ্যাটাক করে I will write it down here Mahasen Gupta আর Mahasen Gupta কার লগত মিলি পিনে আক্রমণ করে গৌড় রাজা শশাঙ্ক আর Mahasen Gupta আক্রমণ করে সুস্থিতা বর্মন আর সুস্থিতা বর্মন ডিফিট হয়ে যায় এখন যুদ্ধত তার পিছত কিছু problem face koribologia hoy next generation or karone ar Susthita Burmanor pisote Suprastithita Burman teor son tekhete ruling start kore aru Supratishthita Burman he was the first to have the elephant army arambho korisile Supratishthita Burman question idhore hudibo pare যে Mahasen Gupta Shashankar attacked Kunjan Burman dynasty ruler সময়ত হৈছিলে answer hobo yate Susthita Burman Kunjan Burman dynasty ruler elephant army establishment korisile I hitiat answer to hoi jabo Supratishthita Burman khub kom boyohote Supratishthita Burmanor death hoy and tar pisote rajbhar lobologia hoy teor bhatri Bhaskara Burman became the last ruler of the Burman dynasty Bhaskara Burmanok Kumar Raja Kumar buliu koa hoisile karon kiyo Bhaskara Burmane kiteo biyai na patile ar ei karone Burman dynasty completely overthrown hoi jay jitia Bhaskara Burmanor death hoy Bhaskara Burmanor kotha ami Harsha Saritar logot relate koribo paro kenekoi jitia Bhaskara Burman raja asile Kamrupor raja eke homoyote Vardhana dynasty Harshavardhanu raja asile Harshavardhan aru to have a political alliances
with the Vardhana dynasty. হৰ্ষবৰ্ধনলৈকে হংসবেগা নামৰ এজন দূত পঠাইছিলে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পৰীক্ষাত সুধিছে বহুতবাৰ হংসবেগা নামৰ এজন দূত পঠাইছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে আৰু হৰ্ষবৰ্ধনক তেওঁ কংগ্ৰেচুলেট কৰিছিলে প্ৰেইজ কৰিছিলে and different products আমাৰ অসমৰ কেন আইটেমছ বিলাক বহুত ফেমাস হয় সিল্কৰ আইটেমছ বহুত ফেমাস হয় প্ৰসিদ্ধ হয় আৰু এইখিনিৰে ধুনিয়া ধুনিয়া গিফট কিছুমান যোনটো আমাৰ কালচাৰ বুজায় হেৰিটেজ বুজায় এই গিফটবোৰ লৈ পিনে হংসবেগা গৈছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ কোৰ্টত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এজ আ ভাল ৰিলেশনশিপ এস্টাব্লিশড হৈ যায় পলিটিক্যালি এন্ড যেতিয়া হৰ্ষচৰিতা লিখে ইটস অল এবাউট হৰ্ষবৰ্ধন হৰ্ষচৰিতা আগতে মেনশন কৰিছে ইট ওয়াজ ৰিটেন বাই বাণাভট্টা সো হৰ্ষচৰিতা লিখে তেতিয়া হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগতে ডিসকাস হৈ থাকে ভাস্কৰ বৰ্মন নেক্সট ইয়াতে আহি যায় যে নিধানপুৰ এন্ড ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন নিধানপুৰ আৰু ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন এয়া কিছু এভিডেন্সেস বুলি আমি ক'ব পাৰো about the Varman dynasty next আহিলে নিধানপুৰ and ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন নিধানপুৰ and ডুবি কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন প্ৰথমতে ইয়াক এটো দিয়া হৈছিল ভূতি বৰ্মন and later it was given by Bhaskara Burman. Nidhanpur and Dubi copper plate inscription on Bhaskara Burman to mention correct the Teolukor lineage they were the descendants of Narakasur dynasty Narakasura Teoluk descent buli kore and he was the first Burman ruler to see that and jitia etu teo mention korile je teo Narakasura hoy titia eta contradiction ahi jay agote yare mention is that they were of the Brahmanical influences then it is mentioned that they have a lineage or descendant of the Ashur dynasty so finally jitia Bhaskar Burmane nije etu inscription disile so etu mana hoy je they actually belong from the Narakasur lineage they were the descendants of the Narakasur Vajradatta and Bhagadatta next he formed an alliance with Makhauri dynasty to fight against the God king Harshavardhanar logot alliance korar pisot ako Bhaskar Burmane Makhari dynasty logoto alliance form kore aru teo etu kyo kore Gaur dynasty logot juddha koribor karone fight against Gaur dynasty Huinsang and Li Piao these were the Chinese pilgrim who visited during the rule of Bhaskara Burman Huinsang yate bahut bosor thakile Bharatborshot 8 bosor thakisile teo and teo jitia Bharatborshot asile teo Pragjyotishpur Kamrup teo visit korile and teo eta account likhisile on he had written in his book Siuki about Bhaskara Burman Bhaskar Burmaner kotha teo etu mention korisile je Bhaskar Burman ejon khubei hahokhi pious raja asil and Bhaskar Burmane teok honor koribor karone jitia Kanauj assembly pate মই জেনেকে কলো যে ইয়াতে হৰ্ষবৰ্ধন was a contemporary ruler of Bhaskar Burman তো হৰ্ষবৰ্ধনৰ এখন Kanauj assembly পাতিছিলে আৰু এই Kanauj assembly খনত he invited Bhaskara Burman also and Bhaskar Burman visited the Kanauj assembly he took part in the procession of the Kanauj assembly and then he also visited the Buddhist University at Nalanda, Bihar. Aru jitia Buddhist University Bihar Nalanda teo visit korisile tar jonto evidence aise hetu evidence amak disile David B. Spooner 1917 to 1918 and there was a seal found on the Nalanda University Buddhist University of Nalanda ar seal tue
the seal belonged to Bhaskar Barman. He also formed the alliances with the Chinese. Chinese or logot teo alliance form korisile to have a good mutual relationship with the Chinese. Now with this, ami Ajir Bhaskar Barman, Mahendra Barman and Pushya Barman, three important rulers of the Barman dynasty ami discussion korilu. Aru yar pora bahut khini question form hobo pare from MCQ type of questions. And MCQ type of questions, probable questions or pura kisi मैं probable questions याते दी दिसु आहा कोइसु आपनालोके questions किनी answer करिबो आगे उटेओ जेनेके मोर भिडिओत आपनालोके comment करि जनाइसे about different question that I have asked आपनालोके खुबे आग्रही म गम पाइছো আৰু ইয়াৰে প্ৰশ্নৰ आपनालोके उत्तर মুখ দিছে এই question খিনি आपनालोके attempt কৰক কিবা সুবিধা থাকিলে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰিব কোৱেশ্চন খিনি মই পঢ়ি দিছো এবাৰ which Kamrupa ruler was a contemporary to Harshavardhana was the founder of the Barman dynasty what is the name of the ambassador sent by Bhaskar Barman to Harshavardhan's court which princess of Kamrup kingdom married King Meghabahana of the Gonda dynasty of Kashmir and which god or goddess is mentioned in the Umachal rock inscription गुटेखिनी question है बहुत important different taken from the different previous year question papers of APSC CCE preliminary examinations. With this मैं आज ये वीडियो तो याते हैं समाप्त करूँ धन्यवाद।